Okay, so this is 1.1 yang Fatihah tunjukkan. Okay, right. So as for me, Fatihah nak tunjuk the classification of fungi kan. Kita dah masuk fungi ke dalam okay, kita ya. Ini lecture tu. Okay, so kingdom fungi. So kalau tengok dekat sini. Kenapa dia tak mau? Is updating pula. Okay, right? Okay, so Fatihah letakkan 1 sampai 10 Fatihah. So saya dah bagi tahu sebab ini dalam kalau kita ada UPS, okay, dalam UPS ini soalan dia tidaklah terlalu dalam sebab dia adalah C1 dan C2 sahaja, iaitu understanding dan juga knowledge. Okay, understanding dan knowledge. Alright, so might as well kalau kita tengok dekat sini, dia punya points yang dekat sini, macam saya dah bagi tahu, ambil 4 points sahaja cukup. Okay, ambil 4 points. Tapi 4 points tu kalau kita tengok, they are related to each other. So the first thing yang maybe you can ingat dekat sini adalah eukaryotic. Okay, lepas tu kalau kita tengok sini, do not contain chlorophyll ini. Okay, so maksudnya dia adalah kita tengok kat sini dia adalah saprophytic sebab dia berkaitan dengan dia punya mode of nutrition, right? So do not contain chlorophyll, therefore most of the fungi are saprophytic, but they are also heterotrophic. Kalau kita tengok sini, nampak sini, sini dan sini. So Fatihah boleh sahaja relate kan. Okay, so most of them are heterotrophic. So kita tengok dia naturalist, saprophytic dan juga parasitic. So kalau dah bagi tahu dekat parasitic kat sini, so yang ni tak payahlah nak tulis dah. You see? Okay. So therefore, they store their food energy as glycogen. Right? So kita tengok sini lah. Okay. So decomposes and recycles ni rasanya tak payahlah nak tulis sini kat sini. Okay, so most multicellular, yes, sebab itu dia adalah most of multicellular tu kita boleh terima. So cell wall made of chitin. So kalau macam tu kita boleh lukiskan gambar lah ataupun kita boleh masukkan dalam gambar. Okay, kemudian reproduce both sexually dan juga asexually. Alright, so kalau you nak letakkan the unique characteristic of fungi, then there you go. So you boleh letak. Okay, right. So next is the classification of fungi. Okay, so dalam kingdom fungi, so kalau kita tengok dalam bioscope kita, the learning outcomes that you need to achieve are, sebab dia is also being told dekat dalam lecture ya. So kita ada 3 learning outcomes that we need to achieve, that is the unique characteristic of kingdom fungi. So we have this one lah, kingdom fungi. Yeah. Okay, so we can tell that the fungi is not made up of cellulose like kingdom plantae. Instead, the cell wall is made up of chitin. So this is very important lah, chitin. Right, so and then the second learning outcomes that we need to know about the classification of fungi based on the spore bearing structure. So dekat sini pentingnya ialah the learning outcomes tu adalah spore bearing structure, but it's not written here. So spore bearing structure tak ada dekat sini. You see what I mean? So dalam dekat matriculation ini dia tidaklah detail sangat sebab dia kata apa, state sahaja, dan ini adalah soalan yang akan masuk UPS. So kalau soalan tu masuk UPS, meaning that dia hanya understanding and knowledge, and we need to just follow the learning outcomes. So korang kena tengok dia punya learning outcomes. So learning outcomes dia kata based on the spore bearing structure, which is the keyword here yang important kat sini adalah spore bearing structure. So you need to know lah apa dia spore bearing structure, and we know that from that spore bearing structure itu dia will be classified into phylum Zygomycota, Ascomycota
and basidiomycota. You see? Tak ada pun dekat sini. Okay. So kalau kat sini dah jadi salah dah. So macam mana Fatihah belajar kan? So kalau belajar betul-betul, jangan buang masa dekat situ. So I've given you 1 hour to study, so you study dan buatkan betul-betul. Alright? Okay, so dekat sini kalau kita tengok, the example pun tak ada. The example pun tak ada dekat sini. So macam mana? Kalau keluar dalam soalan UPS, dia bagikan gambar fungi and then dia suruh identifykan what is this phylum. Okay, what is the phylum for this fungi? So you pun tak tahu. Sebab apa? Sebab you tak tengok kerja you ni. Right? So sepatutnya dekat sini ada visuals. Okay, so kena ada visuals dekat sini so that you know, oh, phylum Zygomycota, the example is Rhizopus species. So do you know the local name for Zygomycota? For Rhizopus species. Siapa tahu? Mai, tahu tak Mai? What is the other name for Rhizopus species? Rhizopus. Tak tahu medium. Okay. Tahu tak Eng? Ada Eng tu kat sini. Chong. Sorry, Chong. What is the other name for Rhizopus species? Chong. Tak tahu nak. Tak dengar suara Mushroom Chong. ke madam? Tak. Bukan. Bukan mushroom. Mushroom adalah fungi tapi dia bukannya phylum Zygomycota. Okay, so the example yang kita nak kena tahu ataupun ingat untuk matriculation lah. So dia bagi example. So the examples yang you all kena ingat. So phylum Zygomycota, the example is Rhizopus species. So kalau dia adalah Rhizopus species, the local name dia adalah bread mold. Okay, bread mold. Kulapo atau kulat roti. Okay, kulat roti. Alright, so kalau tengok kat dalam bioscore, ada kat dalam bioscore lah. Okay, I think you can refer to your bioscore while I'm talking about this kingdom fungi and so on. Okay, right, so kita ada visuals on the, sepatutnya ada visuals on the bread mold dekat sini lah so that you know. Okay, so bila kita lukiskan gambar bread mold dekat situ, then daripada situ kita dah tahu dah, kita dah boleh, okay, gambar bread mold tu macam ni. Okay, then, okay, kita boleh lukiskan gambar macam ni. Okay, so macam ni kita boleh tunjukkan, oh dia disperse pores, kita kata dia disperse pores. Okay, and then we can say that, okay, this is hyphae. Sebab kita dah belajar dah dalam fungi, dalam bioscore is written the basic unit of the structure in fungi is hyphae. So hyphae ada yang septate, ada yang non-septate. So I think we can refer to that one. So as for Zygomycota, dia punya hyphae dia adalah non-septate. Okay, non-septate tu dia belongs to the primitive group in kingdom fungi. So phylum Zygomycota is primitive lah because it has the simplest fungi. So dia adalah the simplest fungi, ya. Contohnya macam phylum Zygomycota. Okay, back to that spore bearing structure. What is the meaning of spore bearing structure? Does anyone know? What is the meaning of spore bearing structure? Tak ada orang tahu ke? Arif? Yes, madam. Oh, Arif. Ya, apa dia spore bearing structure? Apa yang dimaksudkan dengan spore bearing structure? Dia adalah struktur yang boleh menghasilkan spor yang baru.
Betul, betul Arif. Dia adalah satu struktur yang ada pada kinin fungi ini, yang ada pada fungus ini, dan struktur ini dia boleh undergo meiosis and then produce spores. Okay, and then produce spores. Okay, contohnya kita ada kalau dia adalah satu struktur yang boleh produce spores, maksudnya kita panggilkan dia sebagai sporangium. So I think you have heard this in your secondary school. So sporangium is the that has cells in the sporangium itu, they akan undergo the meiosis and then they produce the spores. Okay, as for zygomycota, kalau kita tengok, okay, look at your bio score. I'm not sure what page is that. What page is that? Dah. Okay. So ingat, so dia punya general name for spore bearing structure kita panggilkan sebagai sporangium. Okay, tapi untuk zygomycota, so dia punya spore bearing structure is called as zygosporangium. Boleh jumpa tak? I think that page is page 19. Ada, madam. Okay, that spore bearing structure is called as zygosporangium. Itulah dia. Okay, so kalau kita tengok bentuk dia macam mana. That visuals is very important because that visual is different from the other visuals. Contoh macam ascomycota. So the examples that we emphasize for you is the penicillium species. So this is the different. Dia adalah berbeza. So bila dia berbeza, therefore we can classify them according to different phylum. Okay, so kalau zygosporangium, so the cells in the zygosporangium undergo meiosis dan kemudian dia akan produce zygospores. You see? So instead of this one, okay, yang saya nak tunjukkan Fatihah, instead of this one, yang ni pun salah, okay. So lebih baik kita lukiskan, memanglah kita nak classifykan phylum Zygomycota, tapi mesti ada juga visuals dia. So that you know. Dan kemudian you boleh labelkan sini sebagai Zygosporangium. You see? Nampak? You don't need to explain further. Tak boleh buat dalam bentuk. So you know that spore bearing structure, you have understood that spore bearing structure is the structure that produce new spores, Okay, so this is zygosporangium. Okay, yang ni you tuliskan ni apa? This is zygospores. See? Tengok. Dah nampak. So daripada satu label visual sini pun dia akan ceritakan semuanya. Inilah menunjukkan yang you sebenarnya belajar, not copy and paste, tetapi you really work and think. Okay, you don't put all the details. Sebab apa? Sebab kita nak ikut kepada learning outcomes. The question that will be asked in the exams is based on the learning outcomes. Okay, it's based on the learning outcomes. So kami tak boleh tanya kalau luar daripada learning outcomes. So kalau learning outcomes dia kata dia nak spore bearing structure, so kita bagikan spore bearing structure. Okay, right. So from here also, daripada gambar ini, apa yang kita boleh ada? So, kita boleh cakap dia sexual and asexual. So, asexual macam mana? Bila dia ada spores. Okay, spores tu dia akan jatuh. Kalau sexual macam mana? Ini menunjukkan bila dia ada the fusion of the hyphae. Okay, so kalau kat sini, if you refer to Bioscope page 19, it's given here the reproduction cycle of the phylum Zygomycota. So you can see that the mating strain. You can see ada tak gambar dekat situ? We have the mating hyphae. So hyphae dekat sini ada yang hyphae positif, ada yang hyphae negatif. So they meet, maksudnya they mate, okay, lepas tu they fuse. So that means dia ada gametangia dekat situ. So this gametangia akan develop into zygosporangium, and inside that zygosporangium we have these spores. So spores ni will be dispersed, dan bila dia sampai dekat kawasan yang very good condition for the growth, so dia akan jatuh situ dan kemudian dia akan grow into rhizopus species lah.
Okay? Itu sebab dekat situ, I really need you to emphasize on the visuals. So that daripada visuals tu, you boleh cerita. Tapi yang you labelkan dekat visuals tu adalah dia punya points yang mesti ada. Faham, Fatihah? Oh, madam. Okay. So nanti Fatihah buatkan untuk third lecture tu, Fatihah cuba buatkan yang terbaik ya. Okay, doktor. Okay. So generally okay, saya suka yang you punya tu sebab daripada situ je you dah boleh ni dah. Okay, jom tengok sebab saya tak bincang pun dalam 1 hour in that 1 hour about this bias score kan. Okay, so spore bearing structure for phylum Ascomycota. Okay, so this is different sebab generally kalau kita tengok Ascomycota, generally dia punya spore bearing structure is called as asci ataupun ascus. So ingat tahu sporangium bentuk bag. Okay, so in your mind, so you boleh imagine bentuk bag, kat dalam bag tu ada banyak buli. Okay, so dalam a bag itu adalah ascus and that buli itu we call it as ascospores. Okay, so itu adalah secara general untuk Ascomycota. Tapi dia punya examples for this Ascomycota adalah Penicillium species. Okay, so untuk Penicillium species, dia punya spores ni kita panggilkan sebagai conidia. So instead of ascospores, we call it as conidia. Okay, alright. So dia punya ada dekat hujung tu lah, maksudnya dia tidak ada sporangium, dia terus keluar menghasilkan spores. So at the tip of the hyphae that is called as conidiophores, right? So maybe dekat sini Fatihah sepatutnya lukiskan gambar penicillium ataupun kopikan gambar penicillium dekat sini, kat bawah tu tulis phylum Ascomycota and the example is Penicillium species. So kalau keluar dalam soalan UPS the example of phylum Ascomycota, nanti you tak ingat. Sebab apa? Sebab you tak baca pun yang ada dekat sini. Okay. So you dah buat kerja you, so bila you nak UPS ataupun you nak exam, instead you refer to this one. Betul tak Fatihah? Bukannya kita nak refer balik benda yang kita dah buat. Okay, I mean your bias score. So kita refer kepada benda yang kita dah summarizekan tadi dekat sini. Okay, okay, right. So and the third one is the phylum Basidiomycota. So dia buat salah kat sini. So Basidiomycota. Okay, so Basidiomycota yang penicillium tu korang tahu ya, itu adalah digunakan untuk buat antibiotik. Okay, Penicillium species, antibiotik. So untuk Basidiomycota, the example is what is the example for Basidiomycota? Mushroom itu. Mushroom, betul. Itu local name. Local name untuk siapa tu? Agaricus. Okay, Agaricus species. So Agaricus species ini namanya ialah dia di bawah phylum Basidiomycota. So cuba tengok, so the whole thing yang kita duk makan mushroom tu, the whole thing tu dia panggilkan sebagai Basidiocarp. Pernah masuk soalan objektif tentang ini. Okay, so maksudnya the fruiting body, ini panggil fruiting body lah. So the fruiting body ataupun body dia, the whole thing of the mushroom tu kita panggilkan sebagai Basidiocarp. Okay, so because this is the part of the fungi that we can eat. Dia kata dalam soalan yang dulu lah, the part that we can eat from Basidiomycota is called as Basidiocarp. Okay, bawah Basidiocarp itu, okay, bawah dia punya bentuk. Tengok gambar tak ada. So bila gambar tak ada, susahlah kita nak ni kan. Okay. So bawah ini Basidiocarp the whole thing. Kat kepala dia ni, okay, bawah tu kita akan ada benda yang berlapis-lapis. Korang pernah tak makan oyster mushroom? Pernah. Sedap kan? Sedap. Okay. Pernah. Oyster mushroom tu, okay. So, kalau kita tengok dia bentuk macam ni kan? Ya.
Okey, Sedapnya ini tom yang yum kita Madam. panggil betul. Buat goreng. Betul. Buat goreng tu sedap. Tapi korang jangan goreng dalam minyak sebab dia absorb lagi oil lah. So kalau masuk dalam air fryer tak apalah. Okay, so this mushroom ni yang sedap buat tom yum ni dan juga sedap buat goreng sayur ni. Okay, so dia ada gills dekat sini. So dia ada insang dia. Okay, dekat insang tu dia ada, ini yang kita panggilkan sebagai basidia. Kita panggilkan dia sebagai apa? Cuba tengok kat situ. Kita panggilkan dia sebagai basidia. Dah? Okay, basidia. Tapi spores dia panggil apa? Kita tulis kat sini. This is basidia. Basidiospores. Betul. Sebab dia spore kan? So kita panggilkan dia sebagai basidiospores. Okay. So kita dah ada dah nampak dia punya spore bearing structure. We are emphasizing on the learning outcomes given here. So spore bearing structures yang dia nak. Alright. So next is state. Dia kata state sahaja. So kalau dia kata state sahaja the importance of fungi, tak payahlah nak gambar-gambar ni. Gambar-gambar ni. Tak payah. Hanya tulis saja decomposer, symbiotic. Symbiotic tu kena explain sikit lah. Takut nanti apa dia. So lichens lah. Contohnya seperti lichens. Itu adalah symbiotic. Ni yang lukis gambar ni interaction. This is not ulat. Ini ikan apa benda? Apa panggil? Clownfish dengan sea anemone. Ini bukan kimia. So this is definitely wrong. Okay. Okay, kemudian dia adalah pathogen. So just take down sahaja. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Okay Fatihah? Okey, Madam. Nampak benar Fatihah confuse kan Fatihah kan? Okay. So any questions for Kingdom Panjai? Ada apa-apa nak tanya tak Kingdom Panjai? Nak cepat tanya. Apa-apa yang tak faham. Mungkin bila you tengok dalam lecture tu, you don't really understand sangat apa benda ni. Okey ke? Okay, Okay, Madam. Madam Okay, explain Madam. faham. Okay, saya explain faham ya. Okay, next kalau tak ada masalah kita pergi tengok kepada 1.6 that is domain eukarya. Okay, so domain eukarya ni panjang sikit dan dia a bit detail. Sebab apa? Sebab kita kena belajar all these phylums ya. So dalam kingdom plantae ni kita ada phylum ataupun division. Dia ada name for plants. Kita panggil juga sebagai division. So kita ada bryophytes, a group of bryophytes. Maksudnya a phylum of bryophytes. Bawah tu ada example dia. Lepas tu ada pteridophytes. Kemudian kita ada gymnosperms and then we have the angiosperms. Okay, so kalau saya tengok dekat sini memang untuk orang yang pandai macam apa tu macam Chong, macam Derek. Okay, so maybe diorang dapat A dalam biology should be no problem for them lah untuk biology ni sebab dia hafal saja. Tapi untuk yang orang yang kurang sikit kemampuan dia untuk menghafal, kalau tengok Fatihah punya tu, oh jenuh nak menghafal ni vascular plant, apa benda-benda ni. Okay, so kalau macam tu susah jugalah kalau kita nak menghafal setiap satu detail. Itu sebabnya daripada situ bila kita belajar tentang biodiversity dan you benci biodiversity. Saya tak sukanya biodiversity. Banyak sangat nak kena ingat, banyak sangat nak kena hafal. So you are lucky now sebab apa? Sebab biodiversity sekarang ni dijadikan sebagai satu assignment. Okay, so you all buat assignment sahaja but then you still have the objective question as for your assessment. Okay, so objective question so pun kena ingat juga. Tapi ingat dia tak akan ingat detail sangat macam ni. Right? Itu sebabnya saya suggest dekat you all untuk ingat visuals. Tapi dekat visuals tu
lu tuliskan dia punya unique characteristic. I mean you labelkan macam mana. Kalau dekat sini kalau kita tengok macam bryomys pula macam bryophytes, contoh bryophytes ini. So bryophytes ni kita tahu dia nak duduk dekat tempat yang sejuk, dekat tempat yang basah kan. Okay, lepas tu dia tak ada xylem, dia tak ada flowworm. Okay, maybe you can boleh lukislah gambar yang macam tu. Okay, gambar moss atau gambar lumut gambar lumut yang ada dekat situ. Right? Okay, so kejap lagi kita pergi kat situ. Okay, so dekat sini Fatihah tunjukkan the alternation of generation. So kita tutuplah Fatihah punya dulu ya. Saya pergi kepada